C'est quoi une fonction? Son domaine de définition? Comment peut-on le déterminer? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Salam أصدقائي، فيديو جديد في notre contenu booster mon niveau en maths. Inch'Allah اليوم قبل ما نبداو la vidéo ديالنا غنديرو la correction l'exercice que j'ai déjà laissé. Résoudre dans R l'inéquation suivante. Bien sûr, on va dessiner un tableau de signes. Très bien. Il y a 4 trucs, donc je fais 4 colonnes. Chaque truc, c'est l'étude de signes. La première chose, vient dire la résolution des équations. Très bien. Donc x plus 1 s'annule en moins 1. La valeur absolue de x moins 2 s'annule en 2. X plus 3 au carré s'annule en moins 3. Voilà que je fais attention. X plus 3 au carré, j'ai le dénominateur. Nous savons que le dénominateur doit être non nul. Mais maintenant le dénominateur est un produit, les deux facteurs sont non nuls. Donc, ils sont des valeurs interdites. X c'est différent de moins 3 ou x c'est différent de 4. Donc, on peut le débit ندير la barre بحال هكا valeur interdite. نقدر نخليها حتى لا fin اللي بغيت نديروها حنا من الاول. Très bien. دابا اش غيبقى ليا؟ tout simplement خصني ندير les signes. كنمشي نشوف le coefficient positif, donc plus à droite de 0 et moins à gauche. Pour la valeur absolue de x moins 2, حنا كنعرفوا بلي la valeur absolue toujours positive. Donc هذا النومبر هذا غيكون toujours positif r. ماشي l'objectif ديالي هو نحيد la valeur absolue, non. انا فقط بغيت ندير l'étude de signes. مزيان. Pour x plus 3 au carré, حتى هي quelque chose au carré, ça y est toujours positif. Donc je mets plus. Très bien. Là, la valeur absolue de x moins 2 ou x plus 3, le taux au carré, donc on va le début. Il suffit de déterminer le signe de x plus 1 sur moins x plus 4. Pourquoi? Parce que le positif va être relié à l'inéquation. Très bien. Pour moins x plus 4, qui s'annule en 4, voilà, c'est une valeur interdite. Donc, je cherche le coefficient, bien sûr, négatif. Donc, je mets moins à droite et plus à gauche. ما ننساش خدام على هذه بحال اللي عندي هنا زيرو غير هي فالور انترديت. سي بوركوا اون في واحد لابا. تري بيان. دابا نمشي هاد لينيكواسيون كامله يعني نسميوها حنا اف دو اكس بما انها معطيه بدلاله اكس. تري بيان. دابا اش غنديرو؟ غنضرب هادو في بعضياتهم. دونك هنا تعطيني موان، هنا تعطيني موان بلوس موان. هنا جو رمارك باللي x plus 1 ولا valeur absolue de x moins 2 جايين في النيميراتور. يعني إذا انعدم فيهم واحد غينعدم لو نيميراتور كامل. و 0 sur n'importe quelle chose راه هي 0. دونك حتى f de x غادي تنعدم. دونك إذا كان x plus 1 كينعدم في موان 1 حتى f de x كتنعدم في موان 1. وإذا كانت لا valeur absolue de x moins 2 كتنعدم في 2 فحتى f de x كتنعدم في 2. بحال هكا نكون ساليت لو طابلو د سين. دابا نرجع لينيكواسيون. هما بغاو هادشي يكون سوبيريور على 0. كنمشي نشوف فين كاين لو بلوس. دونك هنايا صافي. دونك où je donne bien sûr l'ensemble de solutions. Bien sûr, c'est un intervalle de moins 1 jusqu'à 4. Bien sûr, 4 ouvert à l'âge qui est valeur interdite. Ou bien, moins 1, on va dire fermé. Et tu as 0, ou tu as OE. Ou d'abord, on va la vidéo bien. La fonction. Donc, c'est quoi une fonction? La fonction, c'est la notion qui est utilisée dans la vie quotidienne. Et pour نفهموها مزيان غادي نلعبوا هذا لو جو هذا. Choisis un nombre quelconque, اختار عدد كيما كان. Très bien. Donc multiplie-le par 2. ضربو في جوج. Très bien. Puis ajouter 3. Quel est le résultat? مزيان. كل واحد اش غادي يخرج ليه. Donc هادشي اللي درنا دابا s'appelle une fonction. كاين اللي غيختار 2. La première chose اللي غايدير il va le multiplier par 2. Donc 2 fois 2 ça fait 4. Puis il va ajouter 3. Donc 4 plus 3 ça fait 7. Donc اللي اختار جوج خرجت ليه 7. اللي اختار 1 غتخرج ليه 5. اللي اختار 4 غتخرج ليه 11 وهكذا. دونك اللي اختار واحد العدد كيخرج له ان اوتر عدد كيكون مختلف. مزيان. دابا حنا بغينا ندويو اون جينيرال، ما بغيناش نبقاو نديرو دي كا بريسي حيت كاين اون انفينيتي ديال لي نومبر. مزيان. غادي نسميوه اكس انكوني ما كنعرفوش، ولكن كل واحد واش غيختار داك الاكس ديالو. دونك الا بغينا ناخذو اكس، donc la première chose, et il va x, il va le multiplier fois 2. Donc 2 fois x, très bien, est égal à 2x bien sûr. Puis il va ajouter 3. Donc 2x plus 3, bien sûr, il va rester.
Donc, la transformation s'appelle une fonction. Qui marque avec le x d'IALI, on va l'opération. La fonction, c'est une opération. Quand on prend, quand on a un autre nom. Donc, on va résoudre. Chaque x est associé 2x plus 3. يعني qui marque x, on va parler de l'opération, mais je de nouveau nombre. On peut appeler l'opération par exemple f, g, h, a, b, les brétis. Bien. Donc, là, il y a un autre symbole mathématique. Quand f de x est égal à 2x plus 3. Ou qui m'a remplacé x, parce que je remplacer 1, 3, les brétis, ou qui a de nouveau nom. Maintenant, dans le cas on va remplacer 2, on va obtenir 7. Donc, f de 2. Après un certain calcul, on a trouvé 7. Donc, 7 s'appelle l'image de 2. Alors, miroir, pardon. Miroir, tu as l'objet, ou il reflète l'image. Il y a l'objet, bien sûr. Donc, c'est le même principe. C'est pour cela on l'appelle une image de 2. Donc, c'est une image de 2. D'abord, h, c'est 2. 2, c'est l'antécédent de 7. يعني السابق ديال 7 tout simplement. وكيما نقدر نلقى l'image à partir de l'antécédent, نقدر نلقى l'antécédent à partir de l'image. كيفاش؟ tout simplement غنديروا le contraire. مثلا عطاوني 7 وبغيت نلقى l'antécédent ديال 7. Tout simplement, au lieu d'ajouter 3, je vais retrancher 3. Donc, moins 3 est égal à 4. Et au lieu de multiplier par 2, je vais quoi? Je vais diviser par 2. Donc, 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc 2, alors l'antécédent, c'est comme ça. C'est la fonction très la machine. Quand tu as la matière, le truc, que tu as un certain nombre d'opérations, processus, transformations, parce que tu as le nouveau produit. La fonction. Donc il y a une fonction, c'est une machine. Il y a un nombre, par exemple 4, il y a l'opération. 4 moins 3, ça fait 2. Pardon, 1, racine de 1, c'est 1. Très bien. Maintenant, 6. 6 moins 3, ça fait 3. Ça fait racine de 3, etc. Mais, fin quel est le problème? Il y a des machines, par exemple, la machine à laver, par exemple, ما تقدر دير فيها اي حاجه. لا بيان سور كاينين سيغتان شوز ما تقدرش دير مثلا الحديد، ما تقدرش دير الخشب ايتترا. دونك بحال عندها واحد لو كاتالوج، واحد لا ليست فيها داك لي تروك اللي تقدر دير فيهم حتى داك لي فيتمون ايتترا. دونك سينون il ne va pas fonctionner. دونك لو ميم كا بور لا فونكسيون. كاينين بعض الاعداد اللي ما نقدروش نحسبوا لهم واحد ليماج. باغ اكزومبل الا عطيتك 1 غتقول لي 1 moins 3 ça fait moins 2 racine de moins 2. Racine de moins 2 n'a pas de sens. Très bien. Donc, la fonction a le catalogue, a la liste. La liste, c'est le domaine de définition ou bien majal tarif. C'est majal tarif, fait l'ensemble des nombres qui ont une image par cette fonction. Ou comme on résout de T, il y a le domaine, ou F, bien sûr, il y a F là. Là, quand la fonction de l'ismité G, qu'on dit G. Ça prend. Donc, كيفاش كنحدد le domaine de définition? Tout simplement, كترد البال جوج ديال الحوايج. La fraction ou la racine. إلا كانت عندك la racine, bien sûr, هذاك الشيء اللي intérieur de la racine doit être positif. Ou إلا كانت عندك une fraction, le dénominateur سيكون non nul. Donc, concernant cette fonction, le domaine de définition est égal à quoi? نقدروا نعبروا عليه بهذه الطريقة ou bien كيما بغيتي. X appartient à 1. يعني داك لي نومبر كاملين، mais كاينه واحد la condition. شنو هي la condition? L'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Donc, x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, tous les nombres réels, mais qui vérifient cette condition. Très bien. Donc, quand j'ai la condition, j'ai une équation. Donc, c'est là. Donc, tout simplement, x supérieur ou égal à 3. Vraiment. Donc, il y a la condition. Donc, le domaine de définition, les nombres qui sont supérieurs ou égal à 3. Donc, je parle de 3 jusqu'à plus l'infini. Fermez bien sûr, puisque j'ai ici au égal. Donc, avant de faire des exercices à le domaine de définition, on va faire le petit quiz, واحد التسخينات. فأنا غادي نعطيكم une fonction. نتوما غتحاولوا déterminer le domaine de définition mentalement durant 5 secondes. Donc, f de x est égal à x à la puissance moins 1.
Bien sûr, R étoile, علاش حيت هي 1 sur x, donc عندي dénominateur doit être non nul. f de x est égal à racine de 13 sur 3. بزاف انا اللي كيقلب على x هنا كيقول لك كيما عوضتي x غتلقى راسين دو 13 sur 3 يعني اي x خديتي غتلقى راسين دو 13 sur 3. f de x est égal à racine de x sur racine de x, vas-y. Bien sûr, r plus étoile. Pourquoi? حيت هذه r plus هذه r plus وبما ان x جات في dénominateur donc خصها تكون non nul donc r plus étoile ou bien 0 plus l'infini ouvert. وما يقولكش راسك تخصص الغاسين دو اكس مع غاسين دو اكس زعما هي 1 لا فين يعطيوك لا فونكسيون يقول لك ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون خلي لا فونكسيون كيما هي. يلا f de x est égal à racine de moins x. هذه هي r-. ركز معايا مزيان هنا خصهم يكونوا دي نومبر نيجاتيف يعني فيهم لو موان باش هاد لو موان مع هاد لو موان يعطيونا بلوس وبالتالي نقدر ندخل لا غاسين. اما الا خدينا دي زيليمون من لونسومبل ار بلس فمع هاد لو موان غيوليو دي زيليمون من لونسومبل ار موان وما نقدرش نطبق لا غاسين. دونك لو دومين دو ديفينيسيون سي كوا سي ار موان. لا ديرنيير f de x est égal à moins racine de x. Bien sûr هذه r plus حيت هاد الموان ما عندي ما ندير بها انا المهم عندي غاسين دونك x خصها تكون appartient à r plus لو دومين ديفينيسيون r plus وهكا نساليو لو كويز ديالنا. نتمنى تقول لي شحال جاوبتوا من وحده في لي كومونتير. دابا ندوزو دي فونكسيون شويه كومبليكي. Par exemple, f de x est égal à racine de x au carré plus de x moins 3. Bien sûr, la question déterminer le domaine de définition. Donc, comment je peux déterminer le domaine de définition? Tout simplement, comme si je fais une fraction bien racine. Qu'est-ce que j'ai? Tout simplement, j'ai la racine. Donc, l'intérieur de la racine doit être positif. Comme ça. Très bien. Donc, les nombres réels, tous les nombres réels, à condition x au carré plus 2x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, tout simplement, l'inéquation. Qui غندير نحل هاد l'inéquation tout simplement غادي نمشي نحسب دلتا. Delta est égal à b au carré moins 4ac. b au carré ce cas est 4 moins 4 ac 1 fois moins 3 donc moins 3 est égal à 4 plus 12 est égal à 16. Très bien. Donc je calcule x1 et je calcule x2. Il y a deux solutions puisque delta supérieur à 0. Très bien. Donc x1 est égal bien sûr moins b, c'est-à-dire moins 2, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 4, sur 2a, c'est-à-dire 2. Et x2 est égal à moins 2 plus 4 sur 2, c'est-à-dire plus racine de delta. Très bien. Hadi, ça va donner quoi? Ça va donner moins 3. Ou hadi, ça va donner 1. Très bien. Donc, هادو هما les deux solutions. دابا باش كندير كنمشي ندير واحد لو طابلو دو سين. Donc, غنحيد هادي x1 est égal à moins 3. Donc, le tableau de signes. Le premier colonne qui m'a dit dans la vidéo précédente, c'est les cas de x r. Ou il y a le truc, le signe, x au carré plus 2x moins 3. Bien sûr, on a les solutions d'y moins 3 après 1. Bien sûr, ce truc s'annule en moins 3 et s'annule en 1. مزيان. دابا اش غندير؟ غادي نمشي نشوف le coefficient اللي نضرب في x au carré positif. Donc je mets plus les côtés et le contraire au milieu, c'est-à-dire le moins. وهكا نكون ساليت لو طابلو تسي. دابا هما اش باغيين هذا يكون supérieur à 0. دونك نمشي نقلب على بلس. فين كاينه بلس؟ كاين هنايا وكاين هنايا. دونك l'ensemble de solutions راهو l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3. Bien sûr, fermé, علاش عندي ou égal, union 1 plus l'infini fermé bien sûr. مزيان. وهذا l'ensemble de solutions راه en même temps راهو le domaine de définition. حيت tout simplement هاد les x هما اللي كيحققوا هاد l'inéquation وهاد l'inéquation هي اللي كتحقق le domaine de définition.
ودابا لا دوزيام فونكسيون. اول حاجه نمشي نقلب واش عندي راسين لا فراكسيون. راسين ما عنديش الحمد لله. لا فراكسيون عندي وحده. دونك هاد لا فراكسيون هادي هاد لو دينوميناتور دوا تيتر نون نول. بلاصه ما عندي ما ندير به. متفقين؟ دونك نحيدو انا كاع ما نبقاش نشوف فيه كاع مزيان. حتى لا فالور ابسولي ما تقولش لا فالور ابسولي كنعرفوها بوزيتيف. لا فالور ابسولي ما عندناش مشكل يكون هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف هي كتردو بوزيتيف. دونك ماشي بحال الغاسين. متفقين؟ دونك اللي كيهمك هو هاد لو دينوميناتور هذا دوا تيتر نون نول. دونك كنجي نكتب تو سامبلومون لو دومين دو ديفينيسيون est égal tous les nombres réels. Une condition a moins x plus x au carré. واش خصها تكون بوزيتيف؟ لا، خصها تكون نون نول حيت المقام ما يمكنش يساوي زيرو. تري بيان. دونك دابا اش غندير؟ هنا عندي دو شوا، سوا نحافظ على هاد لينيغاليتي ونبقى غادي وبالتالي هذاك الشيء اللي غيخرج هو لو دومين دو ديفينيسيون، سوا ندير لا نيغاسيون يعني غادي تولي عندي 1 موان x plus x au carré est égal à 0. وفي الاخر عاوتاني فين بغيت دومين ديفينيسيون نعاود ندير لا نيغاسيون لا دوزيام فوا. متفقين؟ نديرو هاد لا ميثود هادي. دابا هنايا هادي راه سي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري يعني نرتبها باش تبان ليا مزيان بيان سور نحلها بلو دلتا est égal à b au carré moins 4 ac. b au carré c'est 1 moins 4 ac c'est 1. Très bien. C'est-à-dire 1 moins 4 c'est-à-dire moins 3. Négatif, donc il n'existe pas de solution. Donc l'ensemble de solutions c'est l'ensemble vide. Très bien. D'abord واش هاد l'ensemble de solutions هو le domaine de définition. لا ما تنساش درتي لا نيغاسيون في الاول ديرها حتى في الاخر. لا نيغاسيون ديال l'ensemble vide هو A. Donc le domaine de définition est égal à. الا ما فهمتيهاش بهاد الطريقه خذ الامور ببساطه. انت مشيتي دير لو دومين ديفينيسيون بغيتي تفيريفي هاد لا كونديسيون هاد يعني المقام ما خصوش ينعدم. مشيتي انت تشوف واش المقام كينعدم فوقاش كينعدم كتبحث على لي زيكس اللي كيخليو المقام ينعدم. فين بحثتي لقيتي ديال المقام عمرو ما كينعدم. دونك اي اكس عوضتو لو دينوميناتور عمرو ما غيكون نول. دونك لو دومين دو ديفينيسيون هو ار. وندوزو لا ديرنيير فونكسيون دو x égale à racine du x au carré plus 1 sur racine du x moins 3. اول حاجه نرد البال فراكسيون راسين. ها هي لا بروميير راسين، ها هي لا دوزيام راسين، ها هي اون فراكسيون. دونك عندي 3 ديال لي كونديسيون. دونك نكتب لو دومين دو ديفينيسيون est égal tous les nombres réels à condition. La première condition, x au carré plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et il y a une deuxième condition. ماشي نكتب او لا هادو كامل خصهم يتحققوا ميم طون يعني كامل ماشي وحده فقط. متفقين؟ ثم عندك x moins 3 حتى هي خصها تكون supérieure ou égal à 0 حيت عندي une racine. ولا dernière condition هي ان racine de x moins 3 doit être différent de 0 حيت جات في le dénominateur. هنا نقدر ندير واحد لا سامبليفيكاسيون نجمعهم في اون سول كونديسيون. علاش؟ حيت الا رفعت مثلا هنا او كاري غتولي عندي x moins 3 différent de 0. x moins 3 supérieur égal à 0 et x moins 3 différent de 0. الا درت l'intersection يعني x moins 3 supérieur strictement à 0. الا ما فهمتيهاش سير على لا 3 كونديسيون. حنا فقط بغينا نديرو واحد بتيت سامبليفيكاسيون. دونك دابا بقاو ليا غير دو كونديسيون. La première condition, est-ce que tu veux x au carré plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, nous savons que x au carré est toujours positif. Bien sûr, il reste 1, il va devenir plus positif. Donc, toujours vérifier. يعني هذه ما عنديش معاها مشكل. C'est-à-dire, il a qu'entrer à la condition, là, on parle de R. Monsieur, دابا نشوفوا la deuxième condition. x moins 3 supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x supérieur strictement à 3. Et après l'ensemble de solutions de cette équation, alors 3 plus l'infini, bien sûr, ouvert. Pourquoi? On dit strictement. Alors l'ensemble de solutions, alors le domaine de définition. Alors, tout simplement, les x هما اللي كيحققوا ليا هاد l'équation اللي عندي معاها المشكل واللي هي اللي كتحدد ليا bien sûr le domaine de définition. Et maintenant, je vous laisse cette fonction. حاولوا déterminer le domaine de définition. وقولوا لي la réponse في les commentaires. كنتمنى تكون عجبتكم la vidéo. إلا عجبتكم abonnez-vous, partagez. وإن شاء الله à la prochaine.